masih sekitar pukul 8 kurang mungkin malah. Jadi aku baru saja pulang dari dokter gigi seperti biasa ya, ke dokter gigi Maria hal ini dan dokter Rudi Helimanto. Jadi aku ke sana, aku lupa, biasalah, aku lupa daftar duluan. Jadi aku datang aja pagi-pagi banget sebelum yang lain datang. Ternyata jam segitu, karena biasanya mereka pukul 8 mulai kan, tapi kalau aku duluan jadi aku masih bisa disempatkan gitu, pukul 7-an gitu mereka udah mulai praktek. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti aku gitu, jadi aku datang, habis itu aku ke sana, mereka dengan senyum-senyum senang dengan perkembangan perubahan gigiku gitu. Terus aku ke dokter gigi itu, mereka langsung senyum seperti yang aku bilang melihat perubahan gigiku. Jadi gigi taringku berubah, ini ya, ini tegak berubah, bergeser dengan cepat gitu, padahal hitungan minggu, dan katanya jarang-jarang ada yang seperti itu, jarang banget kalau bisa dibilangin. Terus aku sih ketawa aja. Nah udah gitu mereka ganti karet kan, ganti karet itu wow gitu loh, apalagi kalau udah giginya ditekan-tekan, gusinya ditekan-tekan, itu luar biasa sakitnya pada saat proses itu. Jadi semuanya diganti. Maaf ini ada gangguan tanganku ya, karena aku pegang handphonenya dengan tangan aja, nggak pakai alat lain gitu. Nah jadi ini diganti, ngilunya luar biasa waktu proses penggantian karet itu, karena kan harus ditekan, terus yang di ujung sini nih udah jauh banget. Jadi by the way ini gigiku yang di dalam itu udah keluar, ini rata gitu, rapi gitu ya, membentuk arus yang bagus gitu ya. Nah yang di sini mereka usahakan keluar juga ini, tapi udah mulai bergeser sih. Jadi kan kemarin aku coba gigi itu ya, dan ini bergeser udah bagus. Jadi mereka tinggal menyetel mengontrol setelan perubahan pergeseran gigi kalau di atas. Nah satu lagi katanya 3 minggu lagi tuh aku harus ke dokter gigi yang satunya lagi untuk cabut 1 gigi lagi. Aku nggak tahu yang mana yang di antara yang ini nih. Mungkin sebelum sesudah gigi taring juga kali ya, disamain. Kayaknya premolar lagi yang kena. Lumayan sakitnya luar biasa gitu, karena gigi sehat kan. Harus dicabut 1 lagi untuk yang di atas, karena sama dengan yang di atas. Nah jadi ada ruang juga untuk menggeser, begitu ceritanya. Tapi itu 3 minggu lagi. Jadi aku tanya lagi kan sama dokter giginya, oke dok kalau gitu nggak masalah sih, aku siap aja, aku bilang 3 minggu lagi aku balik ke sini. Terus apa yang harus kulakukan? Karena pengalaman kemarin kan sesudah ke dokter gigi Maria itu kawat giginya dipotong sama dokter yang satunya untuk mempermudah pencabutan gitu kan. Yang ini kemarin kan melintang tuh, dipotong sama dokternya karena nggak bisa gitu kan, menghalangi proses pencabutan giginya. Nah terus dokter Maria bilang gini, iya kamu tetap aja datang ke sini, terus saya ganti karet yang di bawah, behel bawah, di atas dilonggarin atau dibuka aja kawatnya dulu, jadi tidak mengganggu proses pencabutan. Besoknya kamu kesini lagi katanya, karena kan biasanya kalau praktek dokter yang cabut gigi itu malam. Jadi paginya aku langsung ke dokter gigi Maria lagi untuk betulin yang gigi behel di atas ini ya, jadi nanti dipasangin lagi secara wajar gitu. Nah satu lagi katanya dokter gigi Maria ternyata terjawab sudah pertanyaanku. Aku sengaja sih diam aja awalnya. Diam kenapa? Karena aku mikir mungkin mereka ada pertimbangan lain. Jadi kita lihat perkembangan, karena kasus aku ini kan rada ekstrim ya, ekstrim banget. Bukan rada ekstrim sih, ekstrim banget, karena overgetnya lumayan jauh gitu, dan di bawah juga seperti kipas, jadi agak gimana gitu ya.
Jadi mungkin mereka lihat perkembangan dulu baru mutusin gini, lihat perkembangan baru mutusin gini, walaupun secara garis besar mereka udah tahu apa yang dilakukan gitu. Jadi mereka kasih tahu juga ke aku tahap-tahapannya, rasa sakitnya dan lain sebagainya, mereka tahu dan kasih tahu aku sambil dengerin aja sambil lihat-lihat gitu kan ya. Nah, jadi katanya dokter Gigi Maria itu ternyata yang geraham ujung atas bawah kiri kanan itu nanti dipasangin behel juga. Cuman pada saat ini karena ini belum bagus archnya, jadi ditunggu dulu sampai ada celah atau ruang, jadi tidak terlalu kecil ceritanya dan bisa dipasangin behel. Saat ini masih belum bisa karena terlalu kecil giginya, jadi mau bukan dibesarin gitu ya, tapi diturunin gitu, diperlebar dulu baru bisa dipasangin behelnya di ujung-ujungnya. Itu nanti katanya bertahap tadi. So I'm trying to tell you in English because maybe it will be useful for someone who only know English. I've just arrived back from the dentist this morning. I haven't registered yet actually, last night or yesterday, and I just came to the dentist too early in the morning, of course, and it was even before 7, before 6:30 even. I went there, and then the receptionist asked me, have you registered? And I said, no, not yet. And then she was smiling. I said, yeah, okay, I'm gonna register now. And then she said, okay, fine, and then you will be the first one, because usually the dentist will start at 8 o'clock, and then I came too early there, and then they said, okay, the dentist can handle it. And usually if it is before 7, it is applicable, this time it's applicable for the one like me who haven't registered but very urgent need some help for the braces. So I was lucky, and I did it many times though. The reason is because sometimes it's very difficult to find any credit for making a phone call. Mostly people just sell the data credit, so it's not easy to find some credit for calling. That's the reason why I couldn't make any call in advance to make an appointment. So it's better to come there earlier, too much earlier even than the right timetable or the right schedule, and I just did it that way, and they understood that way. So by the way, coming back to what I had in the room where I met the dentist, they were smiling, both of them, husband and wife. I mean, the dentist are actually husband and wife, Dr. Gigi, or we call it Dr. Gigi though, for the dentist, Maria Halime and Gilimanto. And then they were very happy with the progress of the movement of my teeth. So they said this one is moving quite fast, and also the other one there. And then they said it's very rare to have such case, and you are lucky, they said to me. Yeah, to be honest, I'm lucky for that purpose. So especially for the teeth, because the teeth is very painful once it's moving. Oh my god, don't ask me how terrible it is. And I asked them, okay, what is the thing that I'm gonna do for next 3 weeks? And then they said, just come here again, and then we're gonna fit or change, replace the rubbers down here, and then they will release maybe some wire here, because I have to go to the other dentist to remove or to extract one of the teeth again on the right side in order to make it balance.
with this one. I guess the position might be mirroring the other one, so maybe before this one, I guess. So premolar again on the right side. I guess that's my prediction, yeah. So why I said that, because maybe they want to make it similar balance. So let's see. And for your information, of course, for extracting the teeth or the tooth, one tooth extraction cost at least 360,000 rupiah. So another budget which need to be provided and prepared. So that's another thing. And then anytime I visit my dentist, I have to prepare for 120,000 rupiah for up and down. This is the fee for the regular visit, so I don't have to be worried for any wire or any replacement or whatever which I might need. But anytime I have to pay for 120 because it is for both jaws, upper and down lower jaws. So upper jaw and lower jaw, yeah, both of them cost 120,000 rupiah per visit. But the rest, beyond that, I don't have to be worried because everything has been covered for by the 7.5 million before that I paid already in advance until everything is removed and cleared. So that is the progress so far. And then I have to be ready for, sorry, a bit itchy. So I have to be ready for some extra money for next 3 weeks for the dentist, where I have to replace the rubbers and tightening the brushes and wire. And also I have to be ready for extra money for extracting one tooth on the left side, and I guess it's gonna be premolar again, but here I think mirroring the other one. So let's see. And if you ask me again whether it's gonna be very painful or not, of course. The reason is because even according to the dentist herself at the time, extracting the healthy tooth is very difficult because it is still alive, and for the one who has the teeth, it is even worse because it is still alive and it has to be extracted, so double painful. And I've just known that extracting the tooth is very expensive, even here in Indonesia. But if you are in the UK, it takes time. That's number one. The second one is it's very expensive. Here in Indonesia, we can do it in a short time, sometimes straight away. But in the UK, everything needs to be through some appointments, appointment by appointments. Even so, I've never been satisfied in a way of, time-wise, because it takes time. Well, it is my personal opinion though. Some people might have different opinion and different experiences, right? But for me, like what I said before in my previous video, when I told you that I also attended some meetings, or I also had some visits. Yeah, I had some visits to the dentist in the UK before deciding to do it in Indonesia. I said to them, "Oh, okay. What is the procedure?" And then they said to me, when I was in the UK, "You have to do this, and this. The procedure is you have to do root canal if
there's something wrong with your tooth or your teeth, and it takes time, and then you have to have this, and then you have to do this. It's OMG, I said. And then beside the time wise, the things which is very burdening is money wise as well, because you know anything about teeth in the UK, teeth and eyes in the UK, wow, never ask me about that. It's very, very, very expensive in the UK. So because I was a student at the time in the UK, and then my time was very limited, money wise is very limited, so I decided to do it in Indonesia. That's the reason. And then okay, that's just for your information though. Now going back to my lower jaw, I need to tell you, according to the dentist as well, oops, my hair is coming out. Okay, according to the dentist, here they are gonna play with, you know, moving and then dragging the teeth in order to make it balanced and nice. And here lower jaw, they need to, what was that called? They said that to open in a way of enlarge, I think, enlarge, making a good arch of my lower jaw. That's what they say. And then they said that they are gonna fit something here in order to enlarge it. To be honest, I'm thinking it could be something which might be fit here and here and here and here, and then it has something like a screw. That's what I have in my mind in order to enlarge my jaw. That's what I have in my mind, even though they haven't told me what is the device or tools that they are gonna use in order to enlarge my jaw, my lower jaw, I mean. Jadi katanya nanti juga di sini di bagian bawah akan dipakaikan alat untuk memperlebar, memekarkan, katanya mereka memakai kata memekarkan ini apa namanya, rahang bawah. Jadi akan berkembang katanya. Jadi archnya atau setengah lingkaran atau tempat tumbuhnya gigi itu akan bagus. Jadi 4 gigi yang seri di depan ini akan bagus, rapi gitu kan ya. Dan ini akan mekar. Ini kan kecil ya, kecil dan berantakan gitu. Jadi nanti diharapkan aku bisa rapi gitu giginya, bisa di bagian atas sama bawah itu bisa bagus gitu, enggak satunya di sana satunya di sini gitu. Jadi kayak gini kan nggak nyambung nih. Ngeri kan, nggak ada yang nyambung. Pokoknya kalau menggigit itu nggak ada yang asik gitu, nggak ada yang nyambung gitu. Ya gitu kan, walaupun tidak bagus banget, tidak perfect ya, tidak ada yang perfect sih, terutama karena posisi gigiku dan rahangku yang memang seperti ini, tapi paling tidak mereka bisa memperbaikinya. Jadi proses pembersihan gigi dan lain-lain itu akan lebih mudah gitu. Dan juga untuk makan juga bisa mempermudah juga, karena kan aku selama ini nggak pernah bisa mengunyah dengan betul ya. Kalau mengunyah itu aku cuman bisa di satu sisi kanan atau sisi kiri. Memotong sesuatu di depan pakai gigi seri itu nggak pernah, aku nggak bisa. Jadi aku potong-potong makanan, aku iris pakai pisau, aku potong pakai pisau atau aku patahin pakai tangan. Jadi kalau kayak misalnya apa gitu, aku pakai tangan. Jadi mau kalau orang gigit burger atau apa gitu ya, mereka langsung masukin hap di mulut kan, dipotong dengan gigi seri gitu kan, kayak gini kan. Aku nggak bisa, mana bisa, nggak pernah, seumur hidup nggak pernah kayak gitu, karena gigiku seperti ini, rahangku seperti ini. Jadi posisinya
nggak bisa makan dengan normal gitu. Jadi aku potong pakai tangan, aku giniin, aku potong dengan tanganku dulu baru aku masukin gitu. Jadi gitu, memang nggak bener ya. Tapi ya itu tadi juga terkait dengan kebersihan tadi yang terutama, karena seperti yang aku bilang, menurut yang aku baca-baca juga, hal ini sangat berkaitan erat dengan yang ada di dalam tubuh ya. Karena kalau gigi kita bersih, sehat gitu, insya Allah di dalam tubuh kita seperti organ-organ dalam jantung dan lain-lain sebagainya itu kan juga akan sehat. Kenapa? Karena mulut kita adalah, katanya sih, bagian terdepan, jadi the entrance for everything gitu kan. Kalau gigi sehat, terus tidak ada kerusakan di gigi, jadi tidak ada sesuatu yang leak, yang merembes ke dalam organ tubuh dan sel darah juga kan ya, katanya seperti itu, katanya loh ya. Aku cuman baca-baca, aku bukan dokter, aku bukan ahli tentu saja, jadi semua hasil baca-baca. Jadi aku cuman berpikir kalau untuk kesehatan kenapa tidak gitu kan. Kalau secara tidak langsung ujung-ujungnya kan untuk kesehatan juga. Kalau ada karang gigi dan lain-lain kan rusak. Terus kalau rusak giginya, kuman-kuman banyak di gigi. Sementara di gigi itu kan nyambung ke berbagai macam sistem syaraf. Nah, kalau di sistem syaraf bermasalah, kan sistem syaraf saling menghubungkan satu sama lain di dalam tubuh manusia. Katanya seperti itu, jadi kudu hati-hati. Oke deh, begitu aja untuk hari ini. Jadi nanti aku update lagi kalau udah ada perkembangannya. Selamat beraktivitas hari ini, sampai jumpa lagi. Jika kalian merasakan bahwa ada manfaatnya, jangan lupa subscribe ya. Juga jangan lupa like, comment, dan share juga. Oke, sampai jumpa, dadah.